কি সমস্যা এখানে সাপ্লাই অফিসে? সাপ্লাই অফিসে কেলেঙ্কারি চলতেছে, কেলেঙ্কারি চলতেছে এখানে অনেক মানে শিলচরের সিভিল সাপ্লাই অফিসে কি কেলেঙ্কারি চলতেছে? Welcome, this is Sharmi Datta for Channel NE24. People in Cachar district are facing extreme harassment with various ration card issues including adding and removing names. On Friday, June 21st, over 100 people gathered at the Cachar District Food and Civil Supplies Office to resolve their ration card problems. However, instead of getting their work done, they allegedly faced insults. The victims told journalists that they have been suffering for years due to various ration card issues, but neither the clerks nor the inspectors at the office are cooperating with them. As a result, the general public is constantly being harassed and their valuable time is being wasted. We urge the concerned authorities to take swift action on this matter and free the public from this harassment. For more news and updates, please subscribe our YouTube channel and follow our Facebook page to stay connected with us. नहीं देखिए, उनका कुछ ग्रीवेंस था, मैं तो ब्रांच ऑफिसर हूँ, उसी हिसाब से मैं आई हूँ, उनसे मैंने बात किया है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, इट हैज़ बीन सॉल्व्ड। अच्छा, अभी क्या साइट बंद है क्या? नाम काटने वाला, ऐड करने वाला साइट बंद है क्या? देखिए, ये हम लोग प्रोसेस के हिसाब से कर रहे हैं, है ना? अभी नया एडिशन होगा, उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। 24 তারিখ বিকালে শুনছি যে 25 তারিখ থাকি যে এই রেশন কার্ড অ্যাপ্লাই হইব বা নাম কাটা হইব। আমরা ওটা শুনিয়া আজকে 26 তারিখ আমরা আইছি অফিস হওয়ার পরে তারা কয় এটা কোনো সাইট খুলছে না, আর তোমরা এখন আমরা বেকার ঝামেলা করিও না, ওরকম মানে তারা মানে আমরা তারা ওখানে হওয়ার পরে তারা কয় সাপ্লাই যাও, যাও জিপি যাও, মিউনিসিপ্যালিটি যাও, তারপরে যাও, এইরকম কথা কর বুঝছেনি। আমরা এখন আওয়ার পরে তারা মানে আমরা কোনো সাইট দিছে না।